आज शुभारंभ है सोनपुर इको रिट्रीट सोनपुर बेलाभूमि और प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करेंगे पर्यटक। आज शुभारंभ है सोनपुर इको रिट्रीट बेलाभूमि और प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करेंगे पर्यटक। गंजाम जिलार चिकिटी ब्लॉक सोनपुर ठारे इको रिट्रीट को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा शुभारंभ करथिले। आभासी माध्यम उद्घाटित करिसेंती। ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 25ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ୍ବୁର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହା ନଭେମ୍ବର 15 ରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ କରିବା ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ, अतिरिक्त जिलापाल डॉक्टर प्रमोद कुमार पृष्टि, ब्रह्मपुर उपजिलापाल अविनाश कुमार, पर्यटन अधिकारी पार्थ सारथी हांसदा प्रमुख योगदान करथिले।